और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको जावा आइलैंड पर मौजूद एक ऐसे पहाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान कर रखा है। गुनिंग पाडांग नामी ये पहाड़ अपने अंदर पूरी तारीख रखता है। इसे कदीम इंसानों की जदीद बाक़ियात के तौर पर देखा जाता है। इस पहाड़ से मिलने वाली अशिया कितनी पुरानी है और माहिरीन इसे नायाब असासा क्यों करार देते हैं, ये सब कुछ आज की इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से बखूबी आगाह हो सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर मौजूद गुनिंग पाडांग नामी ये पहाड़ दूर से देखने पर किसी भी नॉर्मल पहाड़ की तरह दिखता है, लेकिन इस पर मौजूद पत्थर आम पत्थर नहीं बल्कि इंतहाई कदीम और हैरत अंगेज है। दरअसल इस पहाड़ पर हजारों की तादाद में मुसल्लस नुमा पत्थर पड़े हुए हैं और ये पत्थर किसी भी तरह से कुदरती मालूम नहीं होते। ऐसा मालूम होता है कि इनको एक खास शक्ल में तराशा गया है। जावा आइलैंड आतिफिशां पहाड़ों से बना एक जजीरा है। इसी वजह से माहिरीन का मानना है कि किसी पहाड़ से निकलने वाले लावे से इन पत्थरों और पूरे सात अशकाल को बनाया गया होगा, लेकिन पत्थरों के सैंपल्स लेने के बाद पता चला कि ये पत्थर यहाँ के हैं ही नहीं। यानी इन 50,000 पत्थरों के इन ब्लॉक्स को कहीं और तराशा गया और फिर एक एक करके इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया गया। पहाड़ के ऊपर ये पत्थर हर तरफ बिखरे पड़े हैं और कुछ पत्थर तरतीब से एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके अंदर सीमेंट और गारे जैसे मिक्सचर को भी डाला गया था। जिन कदीमी इंसानों ने इन पत्थरों को तराश कर इस पहाड़ पर जमा किया, यकीनन वो यहाँ कुछ तामीर करना चाहते होंगे, जबकि इन पत्थरों की तराश खराश से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कदीमी इंसान कितने एडवांस हुआ करते थे। माहिरीन जितना इस पर रिसर्च करते गए वैसे वैसे हैरान कुन नतायज सामने आते गए। सबसे ऊपर की तह पर पत्थरों के बीच मौजूद गारे का जब मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि ये तकरीबन 2500 साल पुराना है। लेकिन जब इस जगह खुदाई की गई तो 20 फुट की गहराई पर रिसर्चर्स को यहाँ से 7500 साल पुराने गारे के नमूने भी मिले। इसका मतलब ये था कि यहाँ कोई कदीमी इंसानी कॉलोनी या तहजीब आबाद थी जो वक्त के साथ साथ किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर को मुकम्मल करने की कोशिश कर रही थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इससे नीचे खुदाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि इंसानी तारीख सिर्फ 7500 साल पुरानी है, तो इससे नीचे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मकामी जियोलॉजिस्ट अभी भी मुतमईन नहीं थे। उन्होंने इस पहाड़ पर कोर ड्रिलिंग करने का फैसला किया। हैरत अंगेज तौर पर कोर ड्रिलिंग से जो सैंपल्स निकल कर सामने आए उन पर यकीन करना वाकई मुश्किल था। माहिरीन आसार कदीमा भी इन सैंपल्स को देखकर हैरान रह गए। 20 फुट की गहराई के सैंपल्स 3000 से लेकर 7500 साल पुराने ही थे, लेकिन 50 फुट की गहराई तक यही सैंपल्स 11600 साल पुराने हो चुके थे। इस अनोखी दरियाफ्त ने पूरी इंसानी तारीख को ही बदल डाला और साइंस के नजरियात तक तब्दील कर दिए। इंसानी तारीख की किताबों में ये लिखा हुआ है कि इंसान की सिविलाइजेशन 7500 साल पुरानी है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का मानना था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये काम इंसानों ने किया हो, क्योंकि इतना कदीमी इंसान इस काबिल ही नहीं था कि वो इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर तामीर कर सके। माहिरीन के मुताबिक गारे के सैंपल्स मिल जाने से ये साबित नहीं होता कि यहाँ इंसानों ने पहाड़ के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाया हो। माहिरीन आसार कदीमा को यकीन दिलाने के लिए किसी ठोस सबूत की जरूरत थी, मसलन इंसानी ढांचा, कोई बर्तन या फिर कोई ऐसी चीज जिसे कदीम इंसानों की मिल्कियत करार दिया जा सके। इसी बात को सामने रखते हुए इंडोनेशिया के जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने पहाड़ पर जीपीआर और सिस्मिक टोमोग्राफी के इस्तेमाल का फैसला किया, यानी सादा अल्फाज में पहाड़ को स्कैन किया जाना था। नाज़रीन ग्रामी, सिस्मिक टोमोग्राफी में रेडियो सिग्नल जमीन के अंदर भेजे जाते हैं। ये सिग्नल जब किसी चीज से टकराते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है। जब ये खोखली जमीन में सफर करते हैं तो इनकी रफ्तार तेज हो जाती है। इन सिग्नल्स की रफ्तार के जरिए ये मालूम किया जाता है कि आया जमीन में खोखले हिस्से तो नहीं पाए जाते, और अगर मौजूद है तो इनकी शेप कैसी है। स्कैन के नतीजे में पहाड़ी के अंदर का जो इमेज सामने आया वो माहिरीन अर्जियात ने अपने कैरियर में पहली बार देखा। पहाड़ के अंदर जगह जगह होलो स्पेसेस नोट की गई। 3 बड़े बड़े हालनुमा कमरे भी मिले। ये तीनों कमरे सुरंग के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन तीनों का साइज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ था। सबसे ऊपर वाला कमरा छोटा
اس کے بعد والا بڑا اور تیسرا کمرہ سب سے بڑا اور 100 فٹ کی گہرائی میں بنایا گیا تھا۔ اس نئی دریافت نے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ ہر کوئی صرف اس سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا کہ 24,000 سال پہلے انسان نے یہ تعمیرات کیسے کی ہوں گی۔ یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ خبر ہر چھوٹے بڑے میڈیا چینل پر دکھائی جانے لگی۔ یوں انڈونیشین حکومت نے بھی اس میں دلچسپی ظاہر کی اور لوکل جیولوجسٹ کو گوننگ پاڈانگ پر کھدائی کی اجازت دے دی۔ اس وقت کے انڈونیشین صدر نے یہاں اپنے لیے ایک ہیلی پیڈ بھی بنوایا جہاں وہ خود اس ریسرچ کو مانیٹر کرنے آیا کرتے تھے۔ لیکن آرکیالوجیکل کمیونٹی اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ گوننگ پاڈانگ پر جو کچھ بھی ہے وہ 5,700 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہو سکتا۔ تاہم جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی نئے نئے راز سامنے آتے گئے۔ یہاں سے برتن، زیورات، ہتھیار اور سکے بھی ملے جو 5500 قبل از مسیح میں بنائے گئے تھے، جبکہ ریکارڈڈ ہسٹری میں جدید سائنس کا کہنا ہے کہ سب سے پرانا سکہ 600 قبل از مسیح میں بنایا گیا تھا۔ اس پہاڑ سے نئی دریافتوں کا سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ 2014 میں انڈونیشیا کے صدر بدل گئے۔ نئے صدر کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے آرکیالوجیکل کمیونٹی کا ساتھ دیا اور فوراً گوننگ پاڈانگ پر کھدائی بند کروا دی۔ ناظرین، اس دریافت کے بعد یہ سوال ضرور جنم لیتا ہے کہ اگر موہنجو داڑو اور قدیم مصری تہذیب سے بھی بہت پہلے دنیا میں کوئی اور قدیم ترین تہذیب آباد تھی تو وہ کون لوگ تھے اور وہ جاوا آئی لینڈ پر کیا بنانا چاہتے تھے؟ انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ ان کے بارے میں تاریخ خاموش کیوں ہے؟ سائنسی ماہرین کے مطابق جاوا آئی لینڈ پر موجود اس قدیمی تہذیب کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ علاقہ چھوڑنا پڑا ہوگا۔ یہ تھیوری کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ آئس ایج میں سمندروں کا لیول آج کے لیول سے 100 میٹر نیچے ہوا کرتا تھا، یعنی جاوا نامی جزیرہ بھی آئس ایج میں ایشیا کا زمینی حصہ ہوا کرتا ہوگا۔ 12,000 سال پہلے آئس ایج کا جب اختتام ہوا تو بڑے پیمانے پر برف پگھلی جس نے سمندروں کا پانی بڑھا دیا اور اس علاقے میں صرف میدانی علاقے ہوا کرتے تھے جو بعد میں آئی لینڈ یعنی جزیروں کی شکل اختیار کر گئے۔ باقی سب کچھ سمندر کی تہہ میں چلا گیا جس کی وجہ سے جاوا آئی لینڈ پر بسنے والی تہذیب بالکل تنہا ہو گئی۔ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بچھڑ گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان بھی بھول گئی۔ تاہم حقیقت کیا ہے یہ راز آج بھی گوننگ پاڈانگ کے اندر دفن ہے، لیکن اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ یہ جو دیکھنے میں ایک پہاڑ لگ رہا ہے یہ قدرتی نہیں بلکہ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔